बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो चीफ जस्टिस डट चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर हो चुकी है, अब इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक डिवाइड है। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के अंदर इख्तलाफात हैं, या फिर अगर मरीम नवाज के एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत है। ये वो लफ्ज़ हैं जो मरीम ने इस्तेमाल किए और मैं सिर्फ उन्हें कोट कर रहा हूं क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो इस सब के अंदर आपको पता है कि किस तरह की चीजें हुई। एक 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो 5 रुकनी हुआ और फिर उसका एक फैसला आया, फिर आगे चल के उस फैसले पर अमल दरामद के मामले में बेंच बना, फिर वो बेंच 5 से 4 रुकनी, फिर 3 रुकनी और जो कुछ भी हुआ, ये सारी डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक जिस मामले के ऊपर मामला फंसा हुआ है, चाहे पार्लियामान से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने की करारदाद, ये किस मुल्क में होता है, ये किस दुनिया में होता है, ये किस रिपब्लिक में होता है, ये दुनिया में आपको इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि एक मुल्क की पार्लियामान करारदाद पास करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट कंट्री, जो सबसे आला तरीन उस मुल्क की अदालत है, उसके फैसले के ऊपर अमल दरामद खबरदार वजीर आजम तुमने किया। अलबत्ता इस सब में मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि आइन का आर्टिकल 68 अब इनके गले की हड्डी बनेगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जो जाहिर बात है, मजलिस शूरा पार्लियामान जो है उसमें किसी भी केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। डिस्कशन जब नहीं हो सकती तो इन्होंने जितनी तकरीरें की वो सारी गैर कानूनी, गैर आईनी थी और उसके साथ ही साथ इनकी करारदादों की भी कोई हैसियत नहीं। लेकिन अब वो जो एक मामला फंसा हुआ है ना कि जी अज खुद नोटिस के अंदर 3-2 से चीफ जस्टिस ने फैसला दिया और अभी तक ये उस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि ये तो 4-3 का फैसला था। अब वो जो 4 जज साहिबान थे उनमें से 3 जज साहिबान ऐसे थे जिनका जाहिर बात है अपना एक नोट वो आ चुका था और जिन्होंने अपना फैसला जो है वो एक तरह से अपना इख्तलाफी नोट जो है वो मंजर आम पर लाए। अब इसमें एक जज साहब रह गए थे जिन्होंने शुरू में सिर्फ इतना कहा कि मैं एक जज साहब जो कि कह रहे हैं कि ये अज खुद नहीं बनता, मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। लेकिन अब एक 25 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनकी तरफ से एक तफसीली नोट जो है वो जारी हो चुका है और उन्होंने भी वही इस सब के अंदर नुक्ता उठाया है जो इससे पहले बाकी जज साहिबान चीफ जस्टिस के खिलाफ उठा रहे हैं कि 3-2 का फैसला नहीं था, ये तो 4-3 का फैसला था। और मैं इस 25 सफ़ात के तफसीली नोट को पढ़ चुका हूं, मैं इसका लुब्बे लुबाब जो है वो आपके सामने रख देता हूं। फिर मैं आता हूं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जिसमें आर्मी चीफ, एयर चीफ, सारे टॉप की आपकी आज लीडरशिप जो है वो इकट्ठी हुई। इस मामले के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ, पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से डिस्कशन होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, लेकिन हुआ क्या है उस पर भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि तफसीली नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि सियासतदान मुनासिब फॉरम्स के बजाय अदालत में तनाज़ात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। यहां तक मैं इस नोट से बड़ा इत्तफाक करता हूं कि सियासी मामलात डिस्कशन की टेबल के ऊपर, फॉरम्स के ऊपर, पार्लियामेंट और इधर उधर हर जगह पर डिस्कस हो जाने चाहिए। अदालत में मामला जब आता है उसमें ऑब्वियसली सियासी मामलात में एक साइड का फैसला देना होता है। अदालत मुतनाज़ा भी होती है, अदालत के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन यह देखना जरूरी है। वैसे बाय द वे, और एक मैं समझता हूं कि हम्बल मेरी ओपिनियन है, जरा आप रवैयों का डिफरेंस देख लें। कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाई इसी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर इमरान खान का रिस्पांस देख लें कि मैं अदालत का एहतराम करता हूं, डायरी पकड़ी, घर से निकल गया, वजीर आजम ऑफिस छोड़ दिया। लेकिन इनकी आप हट धर्मी देख लें, लेकिन इस पर बात नहीं होती। अब क्या कह रहे हैं जी, जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और खुद शनासी का सहारा लें, यानी कि सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा। यहां तक भी बड़ी अफामो तफहीम की बात है, लेकिन अब यहां पर जो इन्होंने इमरान खान के ऊपर एक पॉइंट रेज किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तफसीली नोट में कहा गया है कि पंजाब केपी इंतखाबात की तारीख का अज खुद नोटिस खारिज किया जाता है, यानी मैं इस अज खुद नोटिस को खारिज करता हूं। दरखास्तों और अज खुद नोटिस को खारिज करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं, यानी 3 इन्होंने रीजंस भी दे दी हैं। फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी उसूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए।
عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے، یعنی جو پی ٹی آئی ہے یا عمران خان، ان کی نیک نیتی اور ان کا طرز عمل، ان کا اپنا کیا نظام چل رہا ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ درخواست گزاروں کا رویہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ 184(3) کا اختیار سماعت استعمال کیا جائے، یعنی کہ ان کا رویہ ہی اس قابل نہیں ہے کہ 184(3) کو استعمال کیا جائے۔ اس سب کے اندر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ از خود نوٹس لینے کا مطلب غیر جمہوری اقدار اور حکمت عملی کو فروغ دینا ہوگا، کہ یہ جو اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں جو اسی پہ آ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کیوں ہوئی ہیں۔ ماضی کے فیصلوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم عوامی اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک تنازع سے پیدا ہوا جو بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے درست کہا کہ عدالت کو از خود نوٹس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کو یکے بعد دیگرے تیسری بار سیاسی نوعیت کے تنازعات میں گھسیٹا گیا۔ اب یہاں پر 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جو سب سے بڑی اور بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ تفصیلی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پنجاب کے پی الیکشن کا از خود نوٹس 4/3 سے مسترد ہوا۔ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کی رائے سے متفق ہوں۔ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کا حل کا مرکز بنی ہوئی ہے اور اس سارے معاملے میں انہوں نے اور بھی کچھ چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ واضح رہے کہ بینچ سے الگ ہوا، نہ ہی اپنے مختصر نوٹ میں ایسی کوئی وجوہات دی، یعنی میں بینچ کا حصہ رہا۔ میں نے بھی اپنے نوٹ میں درخواستوں کے ناقابل سماعت ہونے کے بارے میں بلا ہچکچاہٹ رائے دی۔ جسٹس منصور اور جسٹس مندوخیل کی تفصیلی وجوہات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ عدالت کو سیاسی تنازع سے بچنے کے لیے اپنے نوٹ میں فل کورٹ کی تشکیل کی تجویز دی تھی۔ اس سب کے اندر انہوں نے اور بھی چیزوں کو ڈسکس کیا۔ یہاں پہ ایون یہ بھی کہا گیا کہ کیا یہ تو غیر آئینی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سیاسی مفادات کے لیے 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کرے اور ملک کے اندر ایک بحران پیدا کر دے۔ یہاں تک اس پر بات کی گئی، یعنی obviously یہ خان صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک اس سے ریز ہو جاتا ہے۔ اور اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ظاہری بات ہے یہی ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں آنریبل، انہوں نے اس سب میں یہ بات کہی ہے کہ جی یہ 4/3 سے مسترد ہوا فیصلہ، اب 4 جج صاحبان کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہی فل کورٹ کی بات اس کے اندر بھی آئی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جی طرز عمل اور پورے کا پورا جو تنازع ہے وہ کھڑا یہاں سے ہوا کہ جب پچھلے سال عمران خان کی حکومت گئی، عمران خان نے پارلیمنٹ میں نہیں گئے، عمران خان نے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا، وہ تو اس سے باہر نکل آئے۔ تو یہ سارا جو بحران ہے، اس کی جتنی جو آپ کہہ لینا کہ ساری جڑ جو ہے وہ وہاں پہ کنیکٹ کی گئی ہے اس سب کے اندر۔ اور معزز جج صاحب جو ہیں، جو کہ فارمر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، اور اب سپریم کورٹ کے معزز ترین جج ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ ان کا بڑا بہترین کام رہا جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، اور ان کے جانے کے بعد کافی ان کی کمی بھی وہاں پر محسوس ہوئی۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس وقت جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور جس طرح کے معاملات کے اندر انہوں نے چیزیں کہی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے والے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات بڑی واضح کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی انہوں نے ویسے نا ان دنوں میں سماعت کے اندر بھی، جب یہ سماعت چل رہی تھی اور یہ بینچ سے پھر الگ ہوئے تھے، اس کے اندر بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس حوالے سے کچھ باتیں کہی تھیں کہ بھائی پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ اسمبلیاں ڈیزالو بھی صحیح ہوئی ہیں کہ نہیں، اور انہوں نے وہ سوال تک ریز کر دیا کہ پولیٹیکل اپنے بینیفٹ کے لیے کیا اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک جانب یہ اپڈیٹ دے چکا ہوں، اب دوسری جانب آ جاتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی شہباز شریف صاحب سے ملے بھی، اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ پہ اوپر سے سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد بھی پاس کروا لی، ایوری تھنگ۔ اب کل بیسیکلی کیا ہوا کہ ایک جانب حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا کہ اس وقت انتخابات کے معاملے پر ریاست ایک پیج پر ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھی، پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری رہا، جس کا جو کہ ختم ہو چکا ہے، اعلامیہ ہو چکا ہے، یہ تقریباً کافی لمبا اجلاس تھا۔ اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ہی خان صاحب نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا کہ دیکھیں جی حکومت سیکیورٹی فورسز کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتی ہے، حکومت اب ملک کی سیکیورٹی صورتحال کو انتخابات میں ڈیلے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اس لیے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں حکومت کچھ اہم ترین فیصلے کروائے گی۔ اور عمران خان صاحب نے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو یہ درخواست کی کہ یہ عدلیہ اور عوام کے سامنے آپ کو لا کر کھڑا کرنے کی اپنے سیاسی مفادات کے لیے کوشش کریں گے۔ یعنی خان صاحب نے پہلے ہی ایک طرح سے خبردار کر دیا کہ یہ واردات انہوں نے ڈالنی ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، اور سب کی نظریں ظاہری بات ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس کے اعلامیہ پر لگی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں اس وقت آفیشلی سامنے آ رہی ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھنے اور اسے مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ سارے شریک ہوئے۔ اجلاس میں آئی ایس آئی
کے डी जी, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के डी जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डी जी और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुक्काम शरीक हुए। इजलास में कमेटी मेंबरान और चारों वज़राए आला भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए, यानी इसमें चारों वज़ीर आला जो हैं सूबों के वो भी इस इजलास में शरीक हुए। ये बड़ा हाई पैक्ड इजलास था। लेकिन इस इजलास के अंदर जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी, जाहिर बात है गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो यही चाह रही थी कि कुछ इस तरह के मामलात हों कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, और मैं समझता हूँ एक बड़ा जेनेरिक किस्म का, ऑब्वियसली ये तो एलामिया में आनी ही थी चीज़, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता था कि कौमी सलामती कमेटी जो है वो मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने और इसे मजीद तेज़ करने पर इत्तफाक करती है। ये तो ऑब्वियसली पूरी कौम इसके ऊपर एक पेज पे है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी भी रखे जाए, उन्हें मजीद तेज़ भी किया जाए। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स आई हैं सामने वो ये हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर शुरका को ब्रीफिंग दी। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ DGISI ने भी एक तफसीली ब्रीफिंग दी, यानी DGISI साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने भी यहाँ पर शुरका को ब्रीफिंग दी और ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने और इसे मजीद तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है ये बेसिकली जारी रखी जाएगी, यानी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यहाँ पर जारी रखनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक दो और चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं कि अब दोस्त ममालिक से बातचीत और IMF जो है उससे मुतल्लिक भी इसहाक डार ने आगाह किया, और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। शुरका ने बलोचिस्तान में कलदम तंजीम के दहशतगर्द की सरबराह की गिरफ्तारी पर इदारों को खराज तहसीन भी पेश किया। कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक किया और इजलास में कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का अज़्म इख्तियार किया गया। कमेटी ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करने पर जोर दिया, और इस सब के अंदर यह बात की गई है कि जी अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि ऑब्वियसली अभी ऑफिशियली एलामिया, ये वो चीज़ें हैं जो न्यूज़ चैनल्स तक पहुंची हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे अपने ज़राए या फिर ऑब्वियसली ये ज़राए इतने सेंसिटिव मामलात पर नहीं होते, ये वो चीज़ें हैं जो कम्युनिकेट की गई हैं, लेकिन ऑफिशियली जो एक एलामिया होता है उसके ऑब्वियसली जो मंदरजात हैं उनका भी इंतजार रहेगा इस मीटिंग के, और उसमें भी बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक इसमें से वो जो एक सिक्योरिटी को दलील बनाकर इलेक्शंस डिले करने की हुकूमत की एक चीज़ थी जिस पे खान साहब ने कंसर्न का इजहार किया, उस हवाले से इस एलामिये में कम अज़ कम कुछ भी नहीं मिलता। नथिंग कैन बी फाउंड। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।